বিজেডি मंत्री की तुरंत बांध महिला सामूहिक आक्रमण कठोर दंड दि जाओ कठोर दंड दि जाओ शीघ्र दृढ़ कार्यानुष्ठान हो सांबादिक सुरक्षा आमर दाबी सांबादिक सुरक्षा आईन आमर दाबी सांबादिक आमर दाबी महिला सांबादिक सांबादिक आक्रमण चलिबो नाही सांबादिक आक्रमण चलिबो नाही जूम कर 5-6 टका मारे कॉन्फ्रेंस को लागू कॉन्फ्रेंस 5 मिनट এটা হচ্ছে সর্বন্ত হচ্ছে আমরা ওড়িশা ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট ওইটি তারপরে আমি ইন্টারন্যাশনালি সেক্রেটারি যে বিজেডি যে রঘুনন্দন দাস ଥିଲେ প্রধানমন্ত্রী সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রখি আপনার ବି দেছু আপনার আজ কলেক্টর জরিয়া দেছু যেটা আপনি ডিজির পাখু পঠানো এবং মুখ্যমন্ত্রী পাখু রিপ্লাই দেছু এটা রহিল সার্বা পট্টা এই মইত্রে সেপটু কোন ওটা সব জেলার দিয়া হইছে ঠিক আছে ইগলা হ্যাঁ আগে ঠিক আছে इसने वो सर